C'est chiant ton truc là. C'est chaud, hein? Comment ça? No, you took that over there. And the back clamp, see it, so I must be there after. Masyusyo, ah. Gatang papaya na mayon. Yan, this is that's fine. Mine. Paano nga itong Tu sais qu'il fait chaud ici, hein? Pisil, ayan. We're going to the vacation. We pass Limoux and now go to Toulouse. Vineyards po, tingnan niya. Ay, dami pong ano. Sunflower. Mas maliliit kaysa sa akin. Hindi ganun kalalaki sila. Sunflower. Sunflower ulit. Ça c'est quoi? Il laisse monter? Ils ont laissé monter, c'est bizarre, ils sont pas... Ouais, c'est bizarre. Pourquoi il fait ça? Ouais, c'est des oignons ça en fait. Ah mais pourquoi? Je sais pas. Hyper dégueulasse. Ang dami talaga dito. Kita, masyadong kita. Sa taas sila. Wow. Wow. Lahat po yan tournesol. Wow. Sunflower. Wow, les belles. Regarde ça. Wow. C'est beau ça, hein? Wow. Vous devez faire comme ça, disons. Dami. Wow. Wow. Yan din. Doon din sa kabila. Dami. Merong nasa likod kami ng malaking truck. Paalis na tayo. Nasa autoroad na tayo. Going to Rosiel. Tingnan natin kung masarap ang makakainan natin doon. Ito po yung ano dito, yung bayaran ng ano, ng expressway. Punta na kami ng Bordeaux. Ayan. 4 hours na po kaming nagda-drive. Medyo ma-traffic na. Dahil vacation time po. Dito po sa France maraming yan, radar. This one is the radar. Mahal po yung radar. Hindi natin nakuha na. Yan. So, nag-stop over po kami kasi alas 12 na. Kain lang mag-stop over kami para kumain. Nag-picnic lang kami. Ang dami po ditong yung radar. May control. So 130, sometimes 90, sometimes 100. So we just follow the
speed limit na po para wag kayong ubusan ng permit. Joke. Sus, dami. C'est le bordel là. Wow, this is the traffic in France during vacation. Daming truck. Daming truck. Je vais lui ouvrir les essences. Wow. Dami pong truck. Yayaki pa naman mayayaki. Tao, ayan po, kaya kadami. Lalo na pagka weekdays, mga Friday, Saturday, naku, sobrang dami kasi lahat po magpapakasya. So, yan, lapit tayo sa Dagat. Daming tao po, ayan. Peripherik ng Bordeaux to po, no? So, it's very, many tao. Dami pong truck. Sandamakmak na truck. Pero pag Sunday, walang truck. Ah, ça c'est l'essuyage. Ah? La Dordogne, excusez. Ah, regarde, c'est Macron. Macron? Wow, daming tao sa kabila. Traffic ka. Yan. Punta na lang kami dito sa kabila. Papunta po kami sa north. Yung mga tao papunta lahat na south. Kita ba? Kita. Dito muna kami pahinga-hinga. Sis, pahinga-hinga. Vous avez regardé on va faire Sa Rosier. Dito sa kaya lang flat na flat po yung dagat nila kasi Atlantic. Mas maganda po talaga yung Mediterranean. Kaya lang dito po maraming oysters. Yan. Mura po dito oysters. Titingnan natin bukas sa palengke. Ay. Ewan ko lang kung may time kami pumuntang palengke. Chuchay dito, may chuchay. Wala na. Kami pumunta. Rosiel. Ayan, malapit na kami sa hotel. Ayan naman. Ang hotel na yun, mumurahin lang po yun hindi 5-star Kasi, one night niya is 100, magto 200 na. Mahal po dito Tsaka pumunta sa Roche. Tingnan natin kung maganda dito. Hanap namin yung hotel. Medyo, yan po yung lugar, Medyo very dry, May mais. Mais. Yan, mais. Napanap natin. Mais. Ayan, dito kami pumunta sa Ross. Stopover lang po ito ng one night para wag masyadong mapagod si Frank sa kakadrive. Pero talaga pupunta namin yung Boagong School ni Sam sa Britain. Doon po kami pupunta. Hotel namin, bibi. Ayan, wala naman dito. Sa Sigwa? La Rochelle. Ça, c'est la truc ici, ça. il y avait un truc comme ça, je pensais. Pas un cochon, c'était on a vu un fille comme ça. Un magasin. C'est pas cochon? Ah, peut-être c'est à Collioure. C'est un peu comme Collioure, style Collioure, mais moins coloré. Ah, c'est dommage, Collioure, c'est C'est un beaucoup mix coloré. entre Collioure et Sagel. You're bad. You're bad,
Bakit? What's this? And right here. What's this place? There's a police. There. Di gran kami, ma? Sorry, panier plus dans la voiture. Maybe. No. Oula, il y a plein de couteaux là. Oh. Non, je sais pas du tout avec le feu. Oh. Merci. No? So yeah, this one is the four. Regarde la voiture que tu prends là-bas. Oh, on peut pas là-bas? Hein? Ok, si tu veux. Mais... Ayan, ang daming tao po. Tingnan nyo, daming tao. Tapos, gusto namin ng isda. Wala kaming makuhang isda. I mean, come on. Ayan, we're looking for the restaurant. Medyo mahirap pumili ng restaurant, ah. Non, c'est dans des crêpes. Ah, ouais. Ah ouais, vous mangez une crêpe ou un pinto? Ah non, bah non. Si jamais on mange de crêpes, on va jamais faim. D'accord. Ouais, voilà. On n'est pas hyper à côté en fait. Ayan, si Frank. Ça se passe ici. Siguro kain na kami sa sushi. Kakita kami ng Japanese resto. Sabi ko mag-sushi na lang tayo. Dito yung mga bahay nila. What's this place? Ah, dito na tayo sa ulit. Medyo mainit-init. Mess. De quoi? Ah, le mille. Soup. Si Frank. Tapos. Dito po kami kumain sa sushi. Par contre, il n'y a pas beaucoup de poissons. Non? Bah, chocomatch. Ah, on attend le poids de famille. E poi Sami, Ryan na manger. Sam, 2 piña colada. Ubus na agad yung isa.
guys sa Rochelle. Putain, tu vois l'ombre ou pas au fond? Ha? Au fond de l'eau, au fond de l'eau, tu vois ou pas? Oh la terre grise. Des fois il y a des gros. Non, mais au fond là-bas, il y a des poissons, il y a encore énorme lui. Tu vois au fond Ah ouais? là-bas? Là-bas, la trace blanche dans l'eau. Énorme comme ça. No. Si, mais des gros, il y a des gros Ah poissons ouais? là. Ayan. Daming tao po, oh. Un barracuda, quoi. En plus là, je pense que c'est plus. C'est où? Parce que moi, je vois rien. Ça, c'est du mulis, ça? Pour moi c'est du mulet. Eh, qu'est-ce qu'il lâche derrière? Yan, dito po yung... Safar. May tao ba doon? Wala.